ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଳି। ତେବେ ତେବେ ଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦିନ ବାକି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଲେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପିତୃତର୍ପଣ ହୋଇବ ସଫଳ। ତେବେ ସେହି ସତ୍ୟ ହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାରିବେ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ରଖିଛି ମୋର ମାତା ଅଞ୍ଜନା କପଣ। ହେ ମାତା, ତୁମେ ଦୂରେ ଥାଇ এই পুত্রକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା। ତୁମର ପୁତ୍ର କିପରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ କରୁଛି ପାଳନ। ମାରୁତି ଆସିଗଲ ଆସିଗଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ତେଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେବତା। ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଆଜି ଅଟେ ବାନର। ମାରୁତି ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାସାନୁଦାସର। ବିଜୟୀ ମାରୁତି ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତେଜି ଆସିଛି ମାଗିବାକୁ ତୋର ପାଶେ ଭିକ୍ଷା। କୁହରେ ମାରୁତି, ଭିକ୍ଷା ମତେ ଦେବୁ ନା? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରା ତୁମରି ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମରି ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ। ଆଉ କାହିଁ ପାଇଁ ଆସିଛ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ନେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତତେ ଆଦେଶ। ଜଗତରେ ମାତା ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାନ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ତ ନଥିଲି ଆଦେଶ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଦେବାକୁ ଶରଣ। କୁହରେ ମାରୁତି, ଭିକ୍ଷା ମତେ ଦେବୁ କି ନା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ତବ ଏ ତ୍ରିଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ସାନ ଆଉ ମାତା ବଡ଼ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ। ଆଉ କାହିଁ ପାଇଁ ମାଗୁଅଛ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ଦାସେ? ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶରଣାର୍ଥୀକୁ କେବେ ନ ଦେଇପାରିବ ଏହି ବୀର ହନୁମାନ। ମାରୁତି, ଫେରି ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମାରୁତି, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ନେଇଯିବି ମୋହର ସଙ୍ଗତେ। ପ୍ରଭୁ, କାହିଁ ବୃଥାବାସ ପାଳନ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ପରା ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ। ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ। ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ। ରେ ହୀନ ଅକୃତଜ୍ଞ ମୂଢ଼ ପଶୁ, ଦାସରୁ ଦାସ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରୁଛୁ କେଉଁ ସାହସରେ? ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ, ହେଇପାରେ ମୁଁ ଅପଜ୍ଞ ପଶୁ। ଆଉ ହେଇପାରେ ମୁଁ ବନବାସୀ ପଶୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ତୁମ ପରି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଚୋର ମୁଁ। ଆରେ କେଉଁ ସର୍ବଥରେ ତୁମେ ମୋର ମାତୁଳ ବାଳିକୁ କରିଲ ଯେ ହତ୍ୟା? ଆଉ କେଉଁ ସଚ୍ଚତାରେ ତୁମେ ଭାତୃବଧୂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲ ସୁଗ୍ରୀମକ ହସ୍ତେ? ମେଛ କି ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀରାମ ତୁମ୍ଭେ? ଆରେ ମେଛ ପୁଣି ଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦାସ। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ରେ ଭାତୃଦୟ ହୀନ ଅକୃତଜ୍ଞ ପଶୁ, ଏଡ଼େ ଦୁରାଚାର, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କରୁଛୁ ଅମାନ୍ୟ। ଆରେ ସତ କି ବାନର, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର, ହୋଇଲୁ ମୋର ବଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଜାତ ଦଶରଥ ସୁତ, ବାଳିର ମୁଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ରେ। ରକ୍ଷା କରିଅଛି ସନ୍ଥ ଜନବାଖି, ରାକ୍ଷସ
ମୋର ସବୁଖରେ ନ ଦେଖା ମୁଖରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ଥିଲେ ଉଠିବା ମୁଖରେ। ମୋର ସବୁଖରେ ନ ଦେଖା ମୁଖରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ଥିଲେ मत गर्भी तु ही नरसिंह कही अरे मत गर्भी तु ही नरसिंह कही दूर हुआ इष्ट জানিছি শুনিছি শুনিছি বীরপণ তুম জানিছি জানিছি শুনিছি শুনিছি বীরপণ তুম ଦେଇଥିଲ ମାରି ବୀରପଣ ତୁମ ବସିଛି ହିଲରି ଯାଇ ମନ୍ଦ କରି କେଶକୁ ତାର प्रभु लाज लगु नहीं तुमको ये तापरे रावण श्रीराम ये से मोहि रावण हाणी तंत शिर मथाकु तहार मोहि रावण हाणी तंत शिर मथाकु तहार कहीं की बक्षण प्रभु ये जाओ अयोध्या मु देई परिबि नहीं पुत्र चित्रांगद को तुम्हें फेरी जान तो प्रभु तुम्हें फेरी जान शेष थर पाई ते कहूँ मारुति चित्रांगद देबू कि ना ना प्रभु नहीं देई परिबि नहीं तेबे संभाल रे मारुति संभाल ए मो बाण जदि अंगे अच्छी तोर बल युद्ध कर एबे मोर संगरे जय सीतापति जय प्रभु रामाय नमः जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम प्रभु प्रभु अरे कहीं तुम्हारा वीरपण जेते सायक पेशु छई बानर उपरे अरे सब अस्त्र भांगी होई जाए धूली लज्जा लगू नहीं श्रीराम तुमको এই সামান্য বানর को न पारुछ जिणी हनु
तेरे संभाल रे मारुति संभाल मो ब्रह्मसर निश्चय ब्रह्मसर बेसी भातृ हत्यार नेबी प्रतिशोध प्रभु कहा को तुम्हें ब्रह्मसर देखाऊ छो प्रभु ए हनुमान को ए ब्रह्मसर को परा मु करे हे ज्ञान किछि कहि परिबो नहीं से ब्रह्मस्त्र तेबे पेसंतु प्रभु पेसंतु देखिबा किपरि मते ब्रह्मसर करूछि आघात जय रामाय रामचंद्राय सीतापदाय नमः जय जय रे ब्रह्मसर रामचंद्राय सीतापदाय नमः हत्या कर जय निर्बोध बानर कौन देखुची मु नेत्रे निमिष के हनुमान चिरिला ता बक्ष औ बक्ष तार धार धार होई रुधिर बही जाउची प्रभु प्रभु हनुमान वंशरे रामचित बुद्धि किपरि किपरि मो बधितंती किपरि मो बधितंती ताहार सत्य तेणु तेणु मो पारिलिनी प्रभु तेणु मो पारिलिनी सप्तम दिवस पूरीबा को रही अछि किछि क्षण बाकी तेबे कोन प्रतिज्ञा मन नहिब पूरण ना कपट न कले आज नाही परित्राण हा हा कपट न कले आज नाही परित्राण सुनी था सूर्य देव मो मीनाती सत कु सत छासिबी जीवन नाले सुत चित्रांगदा पाई कपट करंतु बारे कर दया छाई रवि कुला ध्वंस हेब आहे कुला श्रेष्ठ रखिबाकु कुल बारे कपटर शिव बारे कर दया छाई रात्र हेला बोली हनु जानी बजे परी मारुति सप्तम दिवस सूर्यास्त पूरीबा को रही अछि किछि क्षण बाकी मु मो प्रतिज्ञा रे हारी जाइछि रे मारुति तू यथा शीघ्र चली जा चंदन वन को चंदन वन रु किछि काष्ठ नहीं आसी अग्नि कर संस्थापन हे माता प्रतिज्ञा रे हारिबा पथे से अग्नि रे मु झांसीबी रे प्राण मारुति झांसीबी मो प्राण प्रभु हे रघुनंदन मो निश्चित आपणकर आज्ञा करी पालन प्रभु एबे जाऊ अच्छी आपणकर आदेश से चंदन वन को किसी सुष्ट खात आनिबी मो एथे आसुछि रघुनंदन जय श्री राम।